हाय हेलो नमस्ते केनता अछ समस्ते आशा कर भल से हो गाइस मुझे भी भल अच्छे आउ आज मोर झीर 6 मास पूरी गला आउ तार भात खानी आज जो स्टार्ट करूँ देखामी ब्लॉग में तब तक बनी थे आपके काଣା काଣା हवा काଣା आउ गाइस देखु थी पनीर लेवा लगे आम दुकान का आसलु दुकान वाला नहीं खुली था तापर आम देखलु जे एंता मौसम कर वर्षा पाग जे कि गाँ भी सिंसान हो जाता तारपरे बादल के ठकालु जे बादल भी पूरा सिंसान ही तापर देखलु जे दादा आसिक दुकान खोलवा लगी स्टार्ट कले तापर आम पनीर पुनार अच्छे बोली पचरालु जे अच्छे कहले तापर टिके वेटिंग न थिलु बोले फास्ट कर दुकान खोले तो जानस केन्दा केन्दा करवा पड़सी जे दादा फिर भी कहले मोर वीडियो नहीं कर तापर दुकान के टिके देखे देली जा जा भी पनीर नवा अच्छे बोले ये दुकान का आसब पनीर नब गैस आम के कचा मटर देले देखुव ग्रीन फिश तापर देले गैस पनीर देखुव केते स्वाद तापर देखली आसली आर के गानु जी अम्मा नानी धरला नचौछी रस जामु डाली संगे तापर मोर झीटा वाह केते खुश लगी जाऊे लुलुलु सुलुलुलु हेलो गाइस सुलुलुलु तापर नानी मुर्गी टेकी देसी ये मारी केते सुंदर दिशे मोर टुकेल तापर आमर घरे फुलमान सजासन आम संगे भेजा के दी कर सजासन तार संगे संगे बिस्कुट के सजासन और ये लोग 6 लेखसन बोले 6 बोले काने जानस तो 6 मंथ तापर 6 मंथ रो ये लोग 6 गोटे लेखवा लगे बिस्किट आनी करी 6 लेखुछन केनता केनता लेखसन जीव आम भी नहीं जानू ये लोग डिजाइन तो नहीं पारी हुई ओ माय गॉड इटा गोटे का डिजाइन भी देले वो ओ माय गॉड देखुव साइड आम बापा खेलौछे नानी के केते सुंदर मोर झील डेगौछे रे बुआ लुदुक बुदुक करी आ देखुव गाइस शिखसी गला आ नानी के सेना शुए करे आम भात खुआमु जस्ट आम बापा कहछे जे भल कर टिके सजा कहछी हेले आर टिके सजे दसन टिके रचे तापर नानी शुए दसन देखुव नानी शुइला बे तापर नानी भात खिया आराम ही जाइसी तापर आम गुरुजी धरी करी थाली के धरी कर बसन ये मारे नानी तो देसी उल्टी गप करी तापर आम बापा सजे सुजा देसी तापर आम मैडम जी कपड़ा उपड़ा के धरी धरा करी तापर आम बाबा देसन थाली तापर मत कहसन फोटो टिके उठा बोले मु फोटो उठ काढ़ी देसी तापर मोर नानी आ फारी देसी रे मुआ खावा लगी तापर बहु आइसन धरसन तापर नानी स्टार्ट ही जाइसी ए मुआ खाई देला रे तापर जूम टिक कर देखो केनता खोचे जे ये मारे हंसी देला बाबा को देख बोले भी नहीं देखे रे मर्जी खाई दे खाई दे खाई दे खाई दे तापर खाई देला तापर ओ माय गॉड गाइस देखुथियो एबे केनता खोचे काଣା होचे सब देखामी आके गाइस तापर मुई आइसी खुआबा लगी मोर झियो के तापर नानी के एंता चोखासी 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 यू खाई तो देला रे मोर झियो ये मारे तापर सब टिक टिक चोखे देसी खाबा के नहीं बोली चोखौछे 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 ओ खाई देसी ना मोर सुंदरा जी खाई तो देसी ना गोबो गावा खाई देसी और काଣା कहमी
ଆଉ ତାପରେ ଆମ୍ମା ଆଇସି ଆର୍ ଖୁଆସି ନାନୀକେ ଗପ ଗାକ୍ ଖୁଆଇ ଦେସି ଯେ ନାନୀ ଖୁସି ଯାଇସି। ତାପରେ ମୋର୍ ବାପା ଆଇସି ଆର୍ ଖୁଆସି ନାନୀକେ ଖାଇ ତ ଦେସି ମୋର୍ ତାପରେ ଆମ ବାପା ଆର୍ ଗୋଟେ ଶାଗ ବେଢ଼ସି ଆର୍ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେସି। ତାପରେ ନାନୀକେ କହିସି ଭଲି ଥିବୁ ମା ବୋଲସି। ତାପରେ ବାପାକେ ଦେଖ କହିସି ଯେ ବାପାକେ ନେଇ ଦେଖିନି ଏନେ ତେନେ ଦେଖୁଥିସି। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମର୍ ବୋହ ଆଏସନ୍ ବୋହ ବି ଖୁଆଇ ଦେସନ୍ ଆର୍ ଭଲ୍ ହେଇଥିବୁ ମା ବୋଲସନ୍। ବିସ୍କୁଟ୍ ଘିନିଦେମି ମିକ୍ସଚର୍ ଘିନିଦେମି ଯାହା ଖାଇବ ମା ସେଟା କିଣିଦେମି ବଲି କରି ଆମର୍ ବୋହ କହେସନ୍। ତାପରେ ଖାଏସି ନାନୀ ଏନ୍ତା ଗବା ଗବ ଖାଇସି ଯେ ଦେଖୁଥିବ ଏନ୍ତା ଖୁଉଛେ ଯେ। ଗାଇସ୍ ତାପରେ ମୋର୍ ବହେନ୍ ଆଇସି ଆର୍ ନାନୀକେ ଖୁଆସି ଏନ୍ତା ଖୁଆସି ଯେ ମାରେ ଗବ କରି ଖାଇଦେସି ରେ ମାରେ ମୋର୍ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଥିବ ନାନୀ ନେଇ ଖାଏନା ବୋଲସି ନେଇ ଖାଏନା ବୋଲସି ଜଲାସି ଲାଗ୍ସି କାଣା ଲାଗ୍ସି ନେଇ ଖାଏନା ବୋଲସି। ତାପରେ ପାନି ପିଇବା ଲାଗି ଲୋକ୍ ପାନି ବୋଲି କହେସନ୍। ପାନି ଟିକେ ଆଣିଦିଅ ବୋଲସନ୍ ନାନୀ ପାନି ଟିକେ ଚଖେଇ ଦେସି। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆଏସନ୍ ଦୁନିଆର ଲୋକ୍ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଏବା ଲାଗି ଆମ ଘର୍କେ ବହୁତ୍ ଲୋକ୍ ଆଏସନ୍। ଦେଖୁଥିବ ଲୋକ୍ମାନ୍କେ ଦେଖଉଛେଁ କେନ୍ତା ଲୋକ୍ମାନେ ଆଇଛନ୍ ଯେ ଦେଖ। ଏଇଟା ମୋର୍ ମାଆକେ କହୁଛେଁ ଏମା ଶିକାର୍ ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେବୁ ବୋଲ୍ବାକେ ଆମ ମା କହୁଛେ ଯେ ଦୁନିଆ ଲୋକ୍ ଆଇଛନ୍ ତ ଶିକାର୍ ରଖେଇଦେମି ବୋଲୁଛେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଥିବ ଇଆଡ଼େ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବସିଛେ ଆର୍ ଇ ବୁଢ଼ୀକେ ଦେଖୁଥିବ ଥତନାକେ ଦେଖୁଛ ତ ଲଭ୍ କରୁଛି। ଆର୍ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଥତରା ମୁଣ୍ଡିଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ନାନୀମାନେ ବସିଛନ୍ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଆମର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଧରିଛନ୍ ନାନୀକେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋର୍ ଭଞ୍ଜା ମୋର୍ ପୁତ୍ରା ମୋର୍ ନାତି ପୁତି ସୁତି ସବୁ ବସିଛନ୍ ଗାଇସ୍। ମୋର୍ ନାତି କାଁ ବୋଲୁଛେ ଯେ ଖାଇମୁ କିନିରେ ବୋଲୁଛେ। ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ଝାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲୁଛେଁ। ଗାଇସ୍ ତାପରେ ଆମ ଦିଦି ଆଇସି ନାନୀକେ ଦେସି 50 ଟଙ୍କା ଯେ ନାନୀ ଖପ୍ କରି ଧରସି ଆରୁ ନାନୀ ଇଟା ଖାଇବାଟା ବୋଲି ଥଦନେ ଦେସି ଗେବି 50 ଟଙ୍କାକେ ଦେଖୁଛ ତ। ତାପରେ ଆମର୍ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖସନ୍ ଆରେ ବୁଆ ଗୋ କାଁଟା ଖଉଚି ରେ ବୋଲସନ୍। ତାପରେ ଦେଖସନ୍ ବୁଆ ତାପରେ ଆମ ଦିଦି ଖୁବ୍ ଖେଲାସି ନାନୀକେ ପଇସା ଘିଚି ଦେଖ୍ସି ଯେ ପଇସା ନେଇ ଦିଏ ନାନୀ ଥତରା ଖାଲି ନଉଛେ ଖାଇବାଟା ବୋଲିକରି। ତାପରେ ମୁହଁକେ ଆଡ଼ି ଦେସନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମ୍ମା ଧରିଥିସି ନାନୀକେ ନାନୀ ଏତ୍କି ଖୁସ୍ ହେଇଯାଇସି ଆମ୍ମା ଧରଲେ ଯେ ଆମ୍ମା କେତେ ଖସ୍ସି। ତାପରେ ତାର୍ ମା ଖୁଆଇ ଦେସି ବିସ୍କିଟ୍ ମେରି ବିସ୍କିଟ୍ ଏ ନାନୀ ଗୋବୋ ଖାଇଦେସି। ଦେଖୁଥିବ ଗାଇସ୍ କେନ୍ତା ନାନୀ ଦିଶୁଛେ ଯେ। କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର୍ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ ମତେ ଅଧିକ ଏତ୍କି ପ୍ୟାର୍ ଦେବାରୁ କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ୍। ଏତ୍କି କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ ଗାଇସ୍ ଆରୁ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଜୁଡ଼ି କରି ସବୁଦିନ୍ ଲାଗି ରହ।